વડોદરા શહેરના રાજમાર્ગો પર એક ચોંકાવનારો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ। આ વિડિયોમાં બાંગ્લાદેશના વિરોધમાં શહેરના જાહેર માર્ગ પર બાંગ્લાદેશનો રાષ્ટ્રધ્વજ દોરીને બાંગ્લાદેશ મુર્દાબાદ લખવામાં આવ્યું હોવાનું નજરે પડી રહ્યું છે। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વડોદરા શહેરના માંજલપુર વિસ્તારમાં આવેલ જુપિટર 4 રસ્તા પર અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। શહેરના વ્યસ્ત 4 રસ્તા પર બાંગ્લાદેશના વિરોધમાં આ પ્રકારનો લખાણ દેખાતા લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો અને તેનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી વાયરલ થયો હતો। ઘટનાની જાણ માંજલપુર પોલીસને થતાં તાત્કાલિક પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી હતી। કોઈ પ્રકારની કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ ન સર્જાય તે હેતુસર માંજલપુર પોલીસ દ્વારા આ લખાણ પર કલર નાખી દેવામાં આવ્યો હતો જેથી લોકોની નજરે ન પડે। આ સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। जी बिल्कुल, पहला तो सौने जय हिंद जय भारत साथे जणावीश के जे बी मारा हिंदू भाई अहींया कर्युं छे मैं एने दिलथी सल्यूट करूँ छूँ। केम के खाली आ चोकड़ी नहीं, अत्यार आ चोकड़ी नहीं, बरोडानी दरेक चोकड़ी पर बांग्लादेशनो विरोध थवो जोईए। अने मारुं मानवुं छे जेम बांग्लादेशमां आपणा हिंदू पर अत्याचार थया छे, पेला छोकराने सळगाया पछी पण घरो सळगाववामां आवे। अत्यारे केटला विडियो सोशल मीडिया पर फरता थया छे कि आ लोकोने कायदेसर हिंदुओने त्यां नरसंहार थई रह्यो छे। तो मैं मारा दरेक हिंदू भाईओने दरेक देशवासीओने कहेवा मांगीश कि आपणा गुजरात नहीं पण भारतनी बात करूँ, भारतमांथी आ बंगाली जेटला बी छे बांग्लादेशना ए बधाने खोरीने बहार काढे। अने मैं कहीश सोशल मीडियाना माध्यमथी कि जे लोको अत्यारे हिंदुओनो विरोध करे छे, हिंदुत्वना विरोधमां कार्य करे छे, ए बधाने कहेवा मांगीश कि कान खोलीने सांभळी लेजो। ज्यां लगीन हिंदू शांत छे त्यां लगीन तो शांत छे, बाकी जे दिवस जागृत थया ते दिवस समजी लेजो तमने भागता बी नहीं आवड़े, नागा करीने मारीशुं। अने मारवानी बात करो जो तो इतिहास याद करी लेजो, ज्यारे ज्यारे हिंदुओं पर अत्याचार थयो छे त्यारे हिंदू भाईओए ने क्षत्रियोए तलवार काढी छे। तो ये तलवार काढवानो वारो ना आवे अने नरसंहार जो हिंदू चालू करशे तो बहु भयंकर एनुं रिजल्ट आवशे। एटले मेहरबानी करीने थोड़ुंक जे बी छे मैं हिंदू भाईओने कहीश कि बांग्लादेशनो जे विरोध छे दरेक जग्या पर थवो जोईए अने आ जे बांग्लादेशी छे ए लोकोने अहींयाथी काढवा जोईए। अत्यारे तमे अहींया जुपिटर चौकड़ी जे मांजलपुर नजीक आवी छे, एक बाजू सुसन चौकड़ी छे, आ बाजू आपणो वरसद ब्रिज छे एनी वच्चे जुपिटर चौकड़ी आई छे, त्यां लखवामां आव्युं छे। पण मैं कहीश कि दरेक चौकड़ी पर आ रीते लखवामां आवे, दरेक चौकड़ी पर झंडा लगाववामां आवे, आपणा झंडा लगाववामां आवे दरेक चौकड़ी पर, अने दरेक विस्तारमां आ लोकोने खोरीने मारीने बगाड़वा जोईए। रविराज सिंह सोलंकी, श्री राजपूत करनी सेना मध्य गुजरात प्रभारी।